অবশেষে ভোটার তালিকায় যৌন কর্মীদের নাম নথিভুক্ত হলো। শামসিয়া হাই মাদ্রাসাতে সরকারি কর্মসূচির মাধ্যমে প্রায় 150 জন যৌনকর্মীদের ভোটার কার্ডের জন্য নাম নথিভুক্ত করা হয়। এদিন কর্মসূচিতে আধিকারিকদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জলপাইগুড়ি ডিভিশনাল কমিশনার ও এসডিও সহ অন্যান্যরা। এই বিষয়ে জলপাইগুড়ি ডিভিশনাল কমিশনার অনুপ কুমার अग्रवाल জানান, এই কর্মসূচি প্রত্যেক বছরই করা হয়। যারা 18 বছরের ঊর্ধ্বে বা যাদের ভোটার তালিকায় ভুক্ত থেকে নাম বাদ পড়েছে তাদের জন্য এই কর্মসূচি করা হয়ে থাকে। শুধু যৌনকর্মীরাই নয়, তাদের পাশাপাশি তৃতীয় লিঙ্গ এবং যারা গৃহহীন তাদের জন্য বিশেষ ক্যাম্প করে ভোটার লিস্টে তাদের নাম নথিভুক্ত করা হয়। ये समरी रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल प्रत्येक साल होता है। हर साल जो वोटर 18 साल की आयु क्रॉस करके उनके लिए कैंप मोड में और अदरवाइज वो ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये कैंप करके जिला प्रशासन महकमा प्रशासन ने इन्होंने आज जो लोग छूट जाते हैं किन्हीं कारणों से उनके लिए विशेष कैंपेन करके बुलाकर यहाँ पर रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था करी है। आज ये सेक्स वर्कर्स का आज ये सेक्स वर्कर्स को के लिए किया गया है, ऐसा बताया जा रहा है। आपको क्या लगता है कि इन लोगों में अवेयरनेस थोड़ा कम है जिसके लिए लेफ्ट आउट हो गया है एनरोलमेंट? बहुत सारे कारण हैं। एक तो समाज में स्टिग्मा है, उसके कारण लोग आके हमें बताया गया कि डोर टू डोर सर्वे में इंफॉर्मेशन बहुत शेयर नहीं करते हैं। तो इनके जिनके साथ इनके कनेक्शंस हैं, जो इनके कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन है, उनको थ्रू मोबिलाइज़ किया गया कि आप लोग रजिस्टर करिए, जिससे और भी जो सुविधाएं हैं सरकार की वो भी मिल सकती हैं इनको। ये इनिशिएटिव का पहली बार ऐसा लिया जा रहा है? ये तो मैं नहीं बोल सकता कि पहली बार लिया जा रहा है, बट आज लिया गया है, इतना दिखाई दे रहा है। सर योर नेम एंड डेजिग्नेशन? मैं अनूप कुमार अग्रवाल हूँ, डिविजनल कमिश्नर जलपाईगुड़ी डिवीजन। ভোটার ফটোর জন্য আপনার কি ভোটার ফটো ছিল না? না, সব আছে। কতদিন ধরে আপনি আছেন? 20 বছর। হ্যাঁ, 20 বছর থেকে। বাড়িতে কে কে আছে আপনার? বাড়িতে আমার ছেলে, বউ, 2টা মেয়ে, স্বামী, স্ত্রী, আমার মা আছে। সবাই ছিল? মানে কারো মানে আপনারই শুধু ভোটার কার্ড নেই কি কারো ছিল না? না, সবার আছে। আমার মায়ের আছে, মানে আমার নাই, আমার বরের নাই, আমার ছেলের বউয়ের। আচ্ছা, তো কি সেটার জন্য কি অসুবিধা হচ্ছিল আপনাদের? অসুবিধা কিছু হয় নাই, মানে লোন টোন উঠাতে গেলেই বলতো ভোটার ফটো লাগবে, না হলে হবে না। লোন পাচ্ছিলেন না? পাচ্ছিলাম না, তা আধার কার্ড দিয়েই বন্ধন উঠাইছি। আচ্ছা, আর এমনি যে সরকারি সুযোগ সুবিধা মানে ভোটার কার্ড ছিল না সেটাও পাচ্ছিলেন না? সরকারি সুযোগ সুবিধা না, পাইনি। এখন কেমন লাগছে ভোটার লিস্টে নাম উঠলো? হ্যাঁ, এখন ভালো লাগছে।